आम इम्पोर्टाट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करिया जे केउ प्रकार खाद्य शरीर को उष्म रखिबारे सहायता करे स्नेहसार बुझिला केउटी आलोक शोषणकारी जीव साधारणतः एटा परीक्षा रे पड़ुची आलोक शोषणकारी जीव किए आलोक शोषणकारी जीव होची गंधक बैक्टीरिया किए गंधक बैक्टीरिया बुझिला आलोक प्रक्रिया केउटी आलोक शोषण शक्ति वर्धन सब बेले एटा परीक्षा करछि एटीपी और एनएडीपी पीएच मिक्स आलोक शोषण शक्ति वर्धन करथान बुझिला 1953 मसिया साइनिक अमरचंद्र आविष्कार पर केउ वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार पाइथिले हांस क्रेब्स बुझिला केउ प्रक्रिया जो सब पेशी रे बाकुला बा क्रैम्प होइताय लैक्टिक अम्ल किमन कोन लैक्टिक अम्ल किमन बा मांस विष किमन हला केउ एक लसिका भंग सब बेले परीक्षा करछि टॉन्सिल कोन टॉन्सिल एक लसिका भंग हला केउ प्राणी दैत्य रक्त संचालन हुए मनीष के मनीष जोकर रेचनांगर नाम कोन नेफ्रिडिया कोन नेफ्रिडिया प्रतिज्ञा क्रिया उपरे किए गवेषणा करथिले इवान बी पाब्लोव के इवान बी पाब्लोव कुकुर उपरे केउ फाइटो हार्मोन वृद्धि हासक एथिलीन कोन एथिलीन बा एसिटिक अम्ल जोटा देथिबो ऑप्शन रे जहा दिबो सेटा हला वृद्धि हासक हार्मोन दृष्टि और श्रवण संबंधी प्रतिक्रिया कहा द्वारा नियंत्रित हुए दृष्टि और श्रवण संबंधी मध्य मस्तिष्क कोन मध्य मस्तिष्क रे चारिटा वर्तुला पिंड चतुष्क अछि ऊपर दुईटा दृष्टि संबंधी तळ दुईटा हला श्रवण संबंधी बुझिला मूत्र रे केउ हार्मोन उपस्थिति गर्भ धारण को निश्चित करते कोरियो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कोन कोरियो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन बा एससीजी हार्मोन कोन एससीजी हार्मोन बुझिला ओइ जो कुमिर टीबी आदि प्राणवायु रिचन श्वासक्रिया कहा द्वारा करथांती फुसफुस परीक्षा रेटा पड़छि कहा द्वारा श्वास करथांती फुसफुस केउ उपवस्था आपुंजन हुए जाइगोटिन कोन परीक्षा रेटा पड़िबो पड़िछि कोनडा आपुंजन जाइगोटिन पारांतरण डिप्लोटिन ए दुईटा सब बेले मन रखिथु आपुंजन हला कोन जाइगोटिन पारांतरण हला डिप्लोटिन बुझिला नेक्स्ट देखि केउ जीवन उभय समजुग्मन और असमजुग्मन देखा जाए समजुग्मन और असमजुग्मन कबक कोन कबक बुझिला जुग्मन विभाजित होई कोन सृष्टि करे भ्रूण कोन भ्रूण हला सर्वोत्कृष्ट कोइला केउटी एंथ्रासाइट हला 94 98% होची कार्बन हला केउटी को नवीकरण अचल शक्ति उत्स नवीकरण अचल शक्ति उत्स हला पेट्रोलियम कोन पेट्रोलियम सुवर्ण कर्कट केउ जातिर प्राणी दुर्लभ जाति की जाति दुर्लभ जाति केउटी को बृहत नदीबद योजना हुए नराज कोन नराज ना क्षुद्र नदी बद योजना केउटी जैव अपमित क्षम जैव अपमित क्षम हला किए काठ किए काठ आ बाकी पारद रासायनिक पदार्थ प्लास्टिक इंधन एटा जैव अपक्षम अक्षम हला उत्तिपुष्ट सौरशक्ति प्रतिबंध विद्युत महाकाश पे एटा पढिछि परीक्षा रे आल्बेडो कोन परीक्षा पढिछि एटा এই বর্ষ তম পাই পড়িছি পরীক্ষার অবজেক্টিভ উত্তিপুষ্ট রু সৌরশক্তি প্রতিফলিত বিকিরিত হই মহাকাশକୁ ফেল ଯିବାକୁ কোন কুয়া যায় আলবেডো কোন আলবেডো বর্তমান আলবেডোর প্রভাବରେ বর্তমান গ্লোবাল ওয়ার্মিং গরম ଅଧିକ হଉଛି কোন আলবেডো আলবেডোକୁ কমেଇବା ପାଇଁ ধଳା ଧଳା কোন রঙ ସେଇଥିପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ସବୁ কোন ମରା ହଉଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାଇଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗ কোন କରିବ ଗୁଡ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ଘର ଗୁରାକ ସବୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ମାଇଲେ ঘরটা ঠান্ডা রহিব কোন রহিব ঠান্ডা আলবেডোটাও কমিব কোন করিব কমিব লিন্ডেম্যান অধ্যয়ন অনুযায়ী মাংসাশী স্তর এই ভলিয়া কোশ্চিন ସବୁବେଳେ পরীক্ষাରେ পড়ুଛି ହେଲା ମାଂସାଶୀ ସ୍ତର 2 ରେ ଯଦି 0.1 କ୍ୟାଲୋରି ଶକ୍ତି ମିଳେ ତେବେ ତୃଣଭୋଜୀ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିର ପରିମାଣ କେତେ এই ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ ପଢୁଛି ତତେ ଦେଇଛି ମାଂସାଶୀ କ୍ରମ 2 ତା ମାନେ କାର୍ନିଭୋରସ୍ 2 C2 ପାଖରେ କେତେ 0.1 C2 ପୂର୍ବରୁ କିଏ C1 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ନା ତୃଣଭୋଜୀ ହର୍ବିଭୋରସ୍ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି C2 ক্ষেত্ରରେ 0.1 তাহলে C1 ক্ষেত্ରରେ কেতে 1 কেতে হর্বিভোরস ক্ষেত্রে কেতে 10 কেতে ଆମେ କେତେ 10 ହେଲା ସଠିକ ହେଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପାଖରେ କେତେ 100 ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ତରକୁ 10 ଭାଗ ଶକ୍ତି ଯିବ ଆଉ 90 ଭାଗ ଶକ୍ତି ତାପ ଆକାରରେ
ବାହାରକୁ ପରିବେଶକୁ ପରେଇ ଯିବ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଟା କାଲକୁଲେସନ କରିକିନା ଆମେ କଣ କରିବା ଅପସନ ଚୁଜ୍ କରିବା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଜୈବ ଶକ୍ତି କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ମିଳି ନଥାଏ ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନ। ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନ କୋଇଲାରେ ଦେଖାଯାଏ। କୋଇଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଧୂମପାତନ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରୁ ଜୈବ ଶକ୍ତି ଅପଘଟନ ତରଳୀକରଣ ଗ୍ୟାସୀକରଣ ବୁଝିଲା। 1979 ମସିହାରେ ସବୁଜ ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କିଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଫୁସଫୁସ ଶିରା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କେଉଁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତତେ କହି ଦଉଛି। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ଏଇ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଛି। ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କେଉଁ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପିଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ପିଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଉତ୍ପିଣ୍ଡ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଏଇଟା ହେଲା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଏଇଟା ହେଲା ବାମ ନିଳୟ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିକପାଟିକା ଟ୍ରାଇକସ୍ମିଡ୍ ବଲ୍ବ ଅଛି ବୁଝିଲା। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟରୁ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସକୁ ରକ୍ତ ଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହିତ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଇଏ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଯୋଉ ଫୁସଫୁସରେ ରକ୍ତ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିବ ବୁଝିଲା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ଦ୍ୱାରା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଦି କପାଟିକା ଟ୍ରାଇକସ୍ମିଡ୍ ବଲ୍ବ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନିଳୟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମହାଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ବାମ ନିଳୟରୁ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କେଉଁ ଅଂଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଏ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ଏବଂ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ଏକମାତ୍ର ଶିରା ଯିଏକି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ ଆଉ ବାକି ଯେତେ ଶିରା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିଥାନ୍ତି। ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଗୋଟିଏ ଧମନୀ ଯିଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରେ। ତେଣୁ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ବାମ ଅଳିନ୍ଦ କଣ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବାମ ନିଳୟ ସହିତ ମହାଧମନୀ ଇଏ ମହାଧମନୀ। ଏଇ ଚାରିଟାରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି ପଡୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟିନର କିଏ କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟିନର। କେଉଁଠି ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଛର ଉପକ୍ଷାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଗଛର କୁଇନାଇନ୍ ତମାଖୁ ପତ୍ରର ନିକୋଟିନ୍ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢି ସୂଚାଅ ଅକ୍ସିନ କାଣ୍ଡର ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଠିକ। ସାଇଟୋକାଇନିନ କୋଷ ବିଭାଜନ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଭୁଲ କଣ ଏଟା ସାଇଟୋକାଇନିନ କୋଷ ବିଭାଜନ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ এটা ঠিক পাঁচটা ফল জড়িয়ে ইথিলিন সাহায্য করে ঠিক তার মানে আই আর থার্ড আই ঠিক সেকেন্ড আই ভুল এটা হলো সঠিক অপশন। সময় নেবা কোন নেবা এই ভলিয়া কোশ্চিন দুই তিনটা পড়িব হঠাৎ এই কোশ্চিন কে আমি আনসার দেবানি। কোশ্চিন কোন পচারছি পচারছি এই উক্তিটি ঠিক সূচাও তাহলে অক্সিন কাণ্ডକୁ বৃদ্ধি করে ঠিক। সাইটোকাইনিন কোষ বিভাজন হার বৃদ্ধি করে কিন্তু এটা দেখছে হ্রাস করে ভুল এটা হলো কোন ঠিক। তেণু আই আর থার্ড আই কোন ঠিক সেকেন্ড আই ভুল বুঝলা। নেক্সট দেখি কেউটি অগ্র মস্তিষ্কর অংশ নুহে ঘ্রাণ প্রাণী প্রমস্তিষ্ক পশ্চ অগ্র মস্তিষ্ক অনুমস্তিষ্ক অনুমস্তিষ্ক অগ্র মস্তিষ্কর অংশ নুহে ହେଲା। অনুমস্তিষ্ক হচ্ছে কোন পশ্চ মস্তিষ্ক কোন পশ্চ মস্তিষ্ক। কেউটি কোষঝিল্লির মুখ্য উপাদান স্নেহসার বুঝলা। এই কোশ্চিন রিপিট হচ্ছে পড়লা ভুল করছি। কেউটি পিত্তরস ক্ষরণ করে যকৃত কিଏ যকৃত পিত্তরস ক্ষরণ করে। পিত্তরসରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ ନଥାଏ। ପିତ୍ତରସ କଣ କରେ ନା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରାଏ। କଣ କରାଏ ଅଦ୍ରବୀକରଣ କରେ ହେଲା। ଆମ ପାଟିରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି 3 ଯୋଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଏଇଟା ପଢିଥିଲା କେତେ ଯୋଡ଼ା 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି ଏବଂ ଲାଳରେ କୋଉ ଏନଜାଇମ ଅଛି କାଇଲିନ ହେଲା। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଗଲ୍ଟିସ୍ କଣ ଗଲ୍ଟିସ୍। ଚିତ୍ତ ଶୁକ୍ତି ବେଳେ ବେଗ କାହାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ପଡିଛି ଏ ବର୍ଷ। ଏ ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ କରିବନି। ଚିତ୍ତ ଶୁକ୍ତି ସମୟରେ ବେଗ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ କା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି ବୁଝିଲା। କେଉଁଠି ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବାଦୁଡ ଡେଣା ଚିବିର ପକ୍ଷ ଘୋଡାର ବଡ ମଣିଷର ହାତ ସମଜାତ ଅଙ୍ଗ ମଶାର ଡେଣା ବାଦୁଡ ଡେଣା
କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଠନ ଭିନ୍ନ କଖାରୁ ଗଛର କଷି ମଶାର ରେଣା ବାଦୁଣ ରେଣା ଇଏ ହଉଛି ଅନୁରୂପୀ ଅଙ୍ଗ କି ଅଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଗଠନ। विश्व एड्स दिवस केबे पालन करा जाए डिसेंबर 1 तारिख केते कार अपेंडिक्स को अवशेषांग मनीष कोन मनीषर अपेंडिक्स को अवशेषांग बाघ और सिंह जातीय प्राणी मानकर अपेंडिक्स आदौ न थाए एवं हरिण और छेलीर अपेंडिक्स गोटे अंग कोन गोटे अंग मनीषर गोटे अवशेषांग हला एवं शक्ति नवीकरण योग्य नुहे नवीकरण योग्य नुहे किए कोयला नवीकरण योग्य बुझिला। प्राकृतिक गैस मुख्य उपादान किए मिथेन परीक्षा पड़छि गोबर गैस मुख्य उपादान मिथेन प्राकृतिक गैस मुख्य उपादान मिथेन प्राकृतिक गैस मुख्य उपादान है मिथेन के प्रकार कोयला अधिक शक्ति मिलता है एंथ्रासाइट किए एंथ्रासाइट होती सर्वोत्कृष्ट कोयला जो 94 ରୁ 98% होती कार्बन हला एवं एंथ्रासाइट कोयला रे कोक प्रस्तुत होवे कोन प्रस्तुत होवे कोक केउटी अपघटन नुहे परीक्षा पड़ुछि एटा हला एवं ओएसटी रे 21 भी पड़थिला हला ए वर्ष केउटी अपघटन नुहे शैबाल कपक बीजाणु आदि प्राणी हला बीजाणु कोन बीजाणु होची गोटे अपघटक हला आदि प्राणी कपक शैबाल एमान होचली गोटे गोटे कोन अपघटक शैबाल गोटे अपघटक नुहे बाकी एगुडी गोटे गोटे कोन अपघटक हला शैबाल होची गोटे कोन ना स्वभोजी कोन गोटे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे सब प्रकार द्वितीय वर्ग के परीक्षा रे क्वेश्चन बारंबार पड़छि कहि दोछि भलो भाव रे सब प्रकार द्वितीय वाक्य को केउ श्रेणी मुक्त करा जाय द्वितीय वाक्य को हमर प्रथम हैला उत्पादक हैला किए सबुज उद्भिद हैला उत्पादक ताकू खाइला किए तृणभोजी प्राणी हैला प्राथमिक वाक्य को बुझिला ताकू खाइला किए मांसाशी क्रम 1 बुझिला मांसाशी क्रम 1 हैला द्वितीय वाक्य को ताकू खाइला किए ना मांसाशी क्रम 2 तृतीय वाक्य को ताकू खाइला किए ना शीर्ष वाक्य को कोन तेणु सब प्रकार द्वितीय वाक्य को तृणभोजी हैला प्राथमिक वाक्य को द्वितीय वाक्य को सब प्रकार द्वितीय वाक्य को होती मांसाशी प्राणी की प्राणी मांसाशी प्राणी से बाघ हो कि से कोन ना साप हो ये सब कोन ना मांसाशी प्राणी सब प्रकार द्वितीय वाक्य कहउछली मांसाशी प्राणी सब प्रकार प्राथमिक वाक्य कहउछि तृणभोजी प्राणी से हरिण हो किंबा कोन ना जिंटिका हो ये जिंटिका हो किंबा कोन छेली हो से विभिन्न प्रकार परिसंस्था रे भिन्न भिन्न जीव रहिछन्ति तृणभूमि परिसंस्था रे जिंटिका जंगल परिसंस्था रे किए हरिण बुझिला ये सब गोटे गोटे कोन तृणभोजी प्राणी प्राथमिक वाक्य को तृणभोजी प्राणी द्वितीय वाक्य को मांसाशी प्राणी बुझिला। नेक्स्ट देखो कल्पवृक्ष कोन कल्पवृक्ष होची गोटे स्वेच्छासेवी संगठन कोन गोटे स्वेच्छासेवी संगठन भारत सरकार केउ मसिया रे जातीय जैव विविधता आईन प्रणयन करते 2004 परीक्षा पड़छि जातीय जंगल नीति जंगल आईन जैव विविधता आईन हला एवं जातीय कोन ना वन्यजन्तु संरक्षण आईन चारटा गोटे निश्चित पड़ुछि हला जातीय जैव विविधता ने 2004 हला स्नायुकोशर केउठारे एसिटोकोलाइन किरण हुए आक्सनर शेष भाग कोडो आक्सनर शेष भाग रु एसिटोकोलाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ किरण हुए हला जे अन्य गोटे स्नायुकोशर डेंड्राइट निकटू वार्ता प्रेरण करी थाए गोटे स्नायुकोशर आक्सनर शेष भाग अन्य गोटे स्नायुकोशर डेंड्राइट मिलित स्थान को कहले सिनाप्स कोन कहले सिनाप्स हला सिनाप्सिस आ सिनाप्स ए दुटा क्वेश्चन पड़छ सिनाप्सिस माने सदृश गुणसूत्रर पाखापाखी को कहल जाय सिनाप्सिस जोड़ा कि जाइगोटिन रे देखा जाए आपुंजन हला किंतु सिनाप्स होची डेंड्राइट आक्सनर मिलित स्थान को कोन कहले सिनाप्स तो आक्सनर शेष भागरु एसिटोकोलाइन ए एसिटोकोलाइन गोटे कोन ना न्यूरो संचारक कोन न्यूरो संचारक गोटे हार्मोन नुहे कोन गोटे न्यूरो संचारक जे गोटे स्नायुकोश आ गोटे स्नायुकोश वार्ता कोन करिवो प्रेरणा करिवो परिशेष रे कोठे पहुंचियो वार्ता मस्तिष्क निकट रे पहुंची बुझिला एवं यह विद्युत रासायनिक प्रक्रिया रे गति करी थाए केउंडी चल रेणु द्वारा वंश वृद्धि करे इलेक्ट्रिक्स परीक्षा पड़छ सब बेले चल रेणु द्वारा किए इलेक्ट्रिक्स 4 रे 8 टी चल रेणु अचल रेणु द्वारा किए पेनिसिलियम चल बा अचल रेणु किए पाइथियो किए ए तीनटा सेम लाइन रे अछि
ତିନି ଧାଡ଼ିରେ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ବୁଝିଲା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଏ? ହାତୀ। କିଏ? ହାତୀର ଶୁକ୍ରାଶୟଟା ଶରୀର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟେଷ୍ଟିସ୍, ବାକି ସବୁ କଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଟେଷ୍ଟିସ୍, ଶରୀର ବାହାରେ ଥାଏ। ଭ୍ରୂଣକୋଷରେ ସାଧାରଣ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 3n। କେତେ? 3n। ଯୁଗ୍ମଜ ହେଲା 2n, ପୋଲାର ବଡି ହେଲା n ଏବଂ ଭ୍ରୂଣକୋଷ ହେଲା କେତେ? 3n। ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢି ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଚିହ୍ନ। କେଶର ଫଳିଆ ଥିବା ଫୁଲକୁ ଦ୍ୱିଲିଙ୍ଗି କୁହାଯାଏ। ଠିକ। ବାଇସେକ୍ସୁଆଲ ଫ୍ଲାୱାର। ସମାନ ପରେ ଡିମ୍ବାଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଫଳ ଫଳ। ଠିକ। ଡାଲିଆ ଗଛର ଭୂମିନ୍ୟସ୍ତ କାଣ୍ଡରୁ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦ ବାହାରେ। ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଠିକ, ଥାର୍ଡ ଆଇ ଭୁଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଭ୍ରୂଣକାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଗତି କରିବାର ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ। କିଏ? ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ। ହେଲା। ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରେଗର ଜୋହାନ ମେଣ୍ଡେଲ। ଅନୁବଂଶ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ସ୍ପାଇରୋ ଗାଇର ବହୁ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ। ଚଳରେଣୁ ଦ୍ୱାରା ପେନିସିଲିୟମ। ଭୁଲ। କଣ? ଭୁଲ। ଚଳରେଣୁ ପାଇଁ ଶୁଷ୍କ ପରିବେଶ ଉପଯୁକ୍ତ। ଆଇଥିୟମରେ ପଳିକଣ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ବି ଭୁଲ। ବି ଆଉ ଡି ଭୁଲ। ଦେଇଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ସ୍ପାଇରୋ ଗାଇର ବହୁ ବିଭାଜନ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ। ଆଉ ବାକି ଏରା କଣ? ଭୁଲ। ହେଲା। ମେଣ୍ଡେଲଙ୍କ ଦ୍ୱିସଂଖ୍ୟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଲ ହଳଦିଆ ଖଦଟା ଶାଗୁଆ ପଟିକ ପିଢ଼ି ସମ୍ପର୍କ ଏକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆରଆରଆଇ କି ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା। ମତେ ଦେଇଛି କଣ? RRYY ୟେଲୋ ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଗ୍ରୀନ ରିଙ୍ଗିଡ। ହେଲା। ଇଏ ହେଲା କଣ? ହାପ୍ଲଏଡ। ଇଏ ହେଲା କଣ? ହାପ୍ଲଏଡ। ଦିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ କଣ ହେଲା? F1 RRYY। R for round, Y for yellow। ତାମାନେ ଗୋଲ ହଳଦିଆ। କଣ? ଗୋଲ ହଳଦିଆ। F1 ବିଡି। ଆଉ F2 ବିଡିରେ କିପରି ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ? ହେଲା। ସଂକଳୀକରଣ କଲେ F2 ବିଡିରେ RRYY କିପରି ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ? ଗୋଲ ହଳଦିଆ। କଣ? ଗୋଲ ହଳଦିଆ। 9:3:3:1। 9ଟା ଗୋଲ ହଳଦିଆ, 3ଟା ଗୋଲ ଶାଗୁଆ, 3ଟା କଣ? ସବୁଜ ହଳଦିଆ ଏବଂ 3ଟା କୁଞ୍ଚିତ ଶାଗୁଆ। ବୁଝିଲା। 9:3:3:1 ହେଲା। ଦେଇଛି ସମୟ କାଳରେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିବ? ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା। କଣ? ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଗୋଟେ? ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ। କଣ? ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀ ବା ସମାନ ନଳୀ। ହେଲା। ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ। ଯଦି ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ ଦେଇଥିବ ଇଂଲିଶରେ, ପ୍ରତି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଓଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ, ହେଲା। ସମାନ ନଳୀ ଡିମ୍ବବାହୀ ନଳୀକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଲୋପିଆନ ଟ୍ୟୁବ। ହେଲା। କେଉଁ ଦୁଇଟିର ଲକ୍ଷଣ? ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସ। ବିହଙ୍ଗ ଆଉ ସରୀସୃପ। କିଏ? ବିହଙ୍ଗ ଆଉ ସରୀସୃପ। ଆର୍କିଓପ୍ଟେରିକ୍ସ କଣ କରୁଛି? ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ଏଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ? ମିଥାନୋଜେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ମିଥେନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। କଣ? ମିଥାନୋଜେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବୁଝିଲା। କେଉଁ କୋଇଲାର କାର୍ବନ ପରିମାଣ ସବୁଠାରୁ କମ? ପିଟ୍, ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ବିଟୁମିନସ୍, ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ପିଟ୍ ସବୁଠାରୁ କମ କିଏ? ପିଟ୍। ତାପରେ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍, ତାପରେ ବିଟୁମିନସ୍, ତାପରେ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍। ପିଟ୍ରେ କାର୍ବନ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି କେତେ? 40ରୁ 45। କେତେ? 40ରୁ 45। ହେଲା। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ଜୀବଧାରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜୀବମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଠିକ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହ ଠିକ। ଜୀବଜଗତ ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ବୁଝାଏ। ଠିକ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଭୁଲ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି। ହେଲା। ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ବାକି ଏଟା ସମ୍ପର୍କିତ। ହେଲା। କେଉଁଠି ଏକ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କଣ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ହେଲା। କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ। ହେଲା। କେଉଁଠି ତୃଣଭୂମି ପରିସଂସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦିଏ? ଘାସ, ହରିଣ, ଚିଲ, ବିଜାଣୁ। ଦେଖିଆ ଘାସ, ଝିଣ୍ଟିକା, ବେଙ୍ଗ, ସାପ। ଏଇଟା କଣ ହେଲା? ଘାସ, ଝିଣ୍ଟିକା, ବେଙ୍ଗ। ଘାସ ହେଲା ଉତ୍ପାଦକ, ଝିଣ୍ଟିକା ହେଲା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଥମିକ ଭକ୍ଷକ, ବେଙ୍ଗ ହେଲା ମାଂସାଶୀ କ୍ରମ 1 ଦ୍ୱିତୀୟକ ଭକ୍ଷକ, ସାପ ହେଲା ମାଂସାଶୀ କ୍ରମ 2 ତୃତୀୟ ଭକ୍ଷକ। ତାକୁ ଖାଇବ। ଚିଲ ହେଲା ଶୀର୍ଷ ଭକ୍ଷକ। ହେଲା। କେଉଁଠି ଫୁଲର ଅଂଶ ନୁହେଁ? କାଲସ। କୃତିମଣ୍ଡଳ, ଜଳମଣ୍ଡଳ, ଫଳିକା ହଉଛି ଫୁଲର ଅଂଶ। କାଲସ ହଉଛି ଫୁଲର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଚିକ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା।
କ'ଣ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଘୁରେଇ ଧରିବା ଗଛମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଲା। କେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷିତ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ ହେଲା। କେଉଁଠି ଦ୍ୱାରା ମୂଳଚାପ ମପା ଯାଇପାରିବ ମାନୋମିଟର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆର ବର୍ଷ ପଡିଥିଲା। ମୂଳଚାପ କାହା ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ ମାନୋମିଟର ହେଲା। ଦେଖ ସାଇନ୍ ମାନୋମିଟର ହେଲା କ'ଣ ରକ୍ତଚାପ ହେଲା। କେଉଁଠି ଯୋଗ ଲାଳ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ ହିରୁଡିନ ରକ୍ତରେ ହେପାରିନ ଯୋଗ ଲାଳରେ କ'ଣ ହିରୁଡିନ ହେଲା। ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରେ ଠିକ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଗର ଠିକ ଗୁରୁବାର ସଦା ରକ୍ତ ଛଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ମୂତ୍ରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନିଷ୍କାସିତ ଭୁଲ ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଠିକ ଥାର୍ଡ ଆଇ ଭୁଲ ଅପସନ ବି ହେଲା। କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ଏଥିଲିନ୍ କ'ଣ ଏଥିଲିନ୍ ବା ଆର୍ସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ହେଲା। ମସ୍ତିଷ୍କର ବାହ୍ୟାକରଣ କ'ଣ କରେ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ମେନିଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା। କେଉଁଠି ଶରୀର ଆୟନ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା କରୁଛି ଧାତୁ ସାର କ'ଣ ଧାତୁ ସାର ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଥାଏ ହେଲା। କେଉଁ କର୍ମଟି ଠିକ ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦାନ୍ତ ମହାଶୟ ଠିକ ପାକସ୍ଥଳୀ ବୃହଦାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମହାଶୟ নো ପାକସ୍ଥଳୀ ମହାଶୟ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ নো ବୃହଦାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ নো ପାକସ୍ଥଳୀ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦାନ୍ତ ମହାଶୟ ହେଲା। ରୁବିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ଠିକ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜୀବନ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି ଓଏସଟିରେ ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି ହେଲା। ରୁବିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁଠି ଠିକ ନୁହେଁ ଦେଇଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବିବନ୍ଧିତ କରେ ଠିକ ଏକ ଜୈବ ତ୍ୱରକ ମାନେ ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଠିକ ଜଳ ଅଣୁକୁ ବିଘଟିତ କରେ ଭୁଲ ଷ୍ଟୋମାରେ ଥାଏ ଠିକ ତେଣୁ କୋଉଟା ଭୁଲ ଜଳ ଅଣୁକୁ ବିଘଟିତ କରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲ। ଆଉ ତିନିଟା କ'ଣ ରୁବିକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏନଜାଇମ୍ ଯିଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଫିକ୍ସେସନ କରେ ବା ବିବନ୍ଧିତ କରେ ଏବଂ ଏହା ଷ୍ଟୋମାରେ ଥାଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୁବିକ୍ସ ସହାୟତାରେ ହେଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ ଗାଲି ହେଲା। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗଲେଟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏଟିପି ଶ୍ୱାସନଳିକା କୋଟରିକା ନାସାପଥ ଶୈଶିକ ଯୁକ୍ତି ଗଲେଟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କାଲି।